हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पावर। पिलाने आमे प्लस टू फर्स्ट ईयर लॉजिक को आमे आलोचना करितलो एठू। तो आज आमे पुणी आउथरे गोटे नुआ वीडियो नै आछू जोथरे कि तुमनकर तर्कशास्त्र स्वरूप विषय रे आमे एठारे आलोचना करबा बोली आमे पूर्व वीडियो रे कहितलु। तो सेति में आज आमे एठू प्रथम रो शेष पर्यंत वीडियो को नियति भाव देखा भूलिब ना एवं निजर सांगसाथी मानक शेयर कर दियो। ठीक अच्छे, तर्कशास्त्र स्वरूप आम पार्ट 1 वीडियो को अपलोड करूँ। तो जदि तुम देखिन ताम चैनल प्लेलिस्ट को जाई से वीडियो गुड़ी को देखी नियो। तर्कशास्त्र स्वरूप कौन रही ना, तर्कशास्त्र स्वरूप तर्कर स्वरूप माध्यम ही जानी हेबो। तर्कशास्त्र स्वरूप से कहला माने तार जदि आम तर्कशास्त्र विषय जानिबा चाहिबा तले तार तर्कर स्वरूप माध्यम आम जापर। कारण तर्क संबंधी शास्त्र को ही तर्कशास्त्र कह जाए। यहाँ मन रख पिला माने तर्क संबंधी शास्त्र को ही तर्कशास्त्र कह जाए। जो जिनस आम तर्क करता ही आम तर्कशास्त्र बोली कही था। साधारण भाव में तर्क कहले जुक्ति माध्यम एक सिद्धांत उपनीत होगा बुझाए। देख नॉर्मली भाषा तुम मैंने कहनी जुक्ति लगुचु तो सही जिनसटा हूँ तुम तर्क। तर्क माध्यम जदि आम तर्क न लगिबा ताहले आम सही जिनसटी सत्य कि मिथ्या आम जापर ना, सही सिद्धांत आम पहुंची पारिबा नहीं। ठीक अच्छे, जेकोसी अध्ययन क्षेत्र में बा व्यावहारिक जीवन में आम विचार बा जुक्ति माध्यम सिद्धांत को आसू। सत कथा आम कौन जिनस आम जो जुक्ति करे भी हो जिते बड़ जिनसटे कि आम करी जुक्ति न हो जदि ताहा विचार न हो ताहले ताहा विषय आम जापर ना ताहा ठीक कि भूल बोली। तेबे यह विषय अनुधान कले यही जुक्ति करिवार प्रक्रिया सहित कौन कौन प्रसंग जड़ित थाए ताहा जना पड़े। सत कथा जना पड़े हाँ कि नहीं पिला माने बुझिपारथो। प्रथम मनीष जुक्ति कहीं और केते बेले परे ताहाको विचार को निया जाए। ताहले कौन कहागला मनुष्य केते बेले जुक्ति करे एवं कहीं करे ताहले ताहा विषय निहाती जानिबा दरकार। मनुष्य एक विचारवंत प्राणी। मनुष्य सब विचार करी भावी चिंती सब जिनस को करिथाए। ठीक अच्छे, अजौक्तिक भावे से कौन सी कथा को ग्रहण कर न थाए। कौन सी जिनस को देख जुक्ति न कले गोटे गोटे लोक थांती से ही तांकर जो जिनसटी सत्य बोली से जानी थे से जिनस ही निबिड़ थे। सब बेले कौन सी कथा को से मानवे नहीं हाँ ये जिनसटा हम तो हम ये जिनसटा ही हम। तो से ही जिनसटा को प्रूव करने किसी तो जिनस दरकार ना नहीं। कौन सी गोटे सिद्धांत को ग्रहण करने पड़े से सपक्ष सहायता तथ्य आवश्यक करे। ताले जदि आमे कौन सी किसी भी जिनिस को सिद्धांत को ग्रहण करने को पड़े से कौन करता ना से सपक्ष तथ्य आवश्यक करता है, तथ्य खोजी थाए से। ठीक अच्छे, निजे पहुंची थिबा सिद्धांत को अन्य मानक द्वारा ग्रहण करा जिबा पई जुक्तिर आवश्यकता पड़े। सिद्धांत और तार सहायता तथ्य को नहीं जुक्ति गठित होता है। ताले मन रखियो पिला माने सिद्धांत और तार सहायक तथ्य को नहीं कि आम जुक्तिटी तैयारी होता है। देख प्रथम पिला माने तुम कहतो जे कौन विषय गुड़े पढ़ाउछन्ती आमर खाली जुक्ति जुक्ति लगैछन्ती बोरिंग लागुची। पिला माने जुक्ति ही आमर होउची तर्कशास्त्र। ठीक अच्छे, तुम मैंने जो नहीं प्लस टू फर्स्ट ईयर ना ताहा जदि तुम मैंने प्रथम रू न बुझीब एना बर्तमान कह बोरिंग लगुच तुम मैंने प्लस टू निहाती भाव में फेल हो पास कर पारिबो नहीं। ठीक अच्छे, तो प्रथम रू जिनसटी जानिले जाई तुम मैंने तर्कशास्त्र रे ज्ञान आहरण करि पारिबो। ठीक अच्छे, तो सेथिबाई तुम मैंने बोरिंग लागू बरम जिनसटी को पूरा भाव में देख जो थे कि देख फास्ट तो सब जिनस बोरिंग लगे। मूवी भी फास्ट फिल्म जो मूवी देखो तुम मैंने फास्ट देखले बोरिंग लगे जो सरी जाए तुम मैंने कह कौन कह ये हाँ बहुत भल मूवीटा थिला ना कि। तो सेमिति जदि आम विषय को प्रथमे पढ़ी जदि आम जानीजा जे नहीं बोरिंग अच्छी ताहले आम छाड़ीदेवा ताहले ता भितर कौन अच्छी कौन नहीं किसी जापर ना। डोंट जज एनी बुक गोटे अच्छी ना नहीं कथा कौन सी बही को बिना देखी तुम मैंने तार खाली कभर रु खाली कही दियो नहीं जे एई बहीटा भल नहीं बोली ता विषय निहाती पढ़िबा दरकार जानिबा दरकार ना कि। तो सही परि भाव रे आमे एई विषयटी को मध्य
गोटे गोटे विषय को पढ़ी जानिबा ठीक अछि। ताहले हम देखिबा एठी मनुष्यर बुद्धि और विचार करिवार शक्ति ही तर्क करिवारे सहायक हुए ठीक अछि। मनुष्यर बुद्धि और विचार करिवार शक्ति ही तर्क करिवार सहायक होई थाए ठीक अछि। एही तर्क माध्यम रे से निजे ग्रहण करुवा कौनसी सिद्धांत को अन्य मानक द्वारा ग्रहणीय हेबा पई प्रकाश करथाय। एही तर्क माध्यम कोन कहला ना से निजे ग्रहण करुवा कौनसी सिद्धांत को अन्य मानक द्वारा ग्रहण करि हेबा पई प्रकाश करिथाय। तेणु तेणु करी सिद्धांत को ग्रहण करने सपक्ष कारण मध्य दर्शाई थाए। से गोटे जिनस सत्य को मिथ्या जाना पाई तार कारण मध्य से जणाई थाए तापर जे जानि पारे जे से जिनसटी सत्य या मिथ्या ठीक अछि। एभली भाव में तर्क प्रक्रिया रे सिद्धांत सपक्ष रे कहा जाइथबा सहायक वाक्य गुड़िक हेतु भाव रे व्यवहृत होता है। हेतु ठीक अच्छी जो जिनस गुड़िक सिद्धांत रे आमे पहुंची थाए से वाक्य गुड़िक आमे हेतु तार फास्ट वर्ड हेतु रे आमे व्यवहार करिथाउ। एग्जांपल एक सिद्धांत कौन ना रवि अस्त्रशास्त्र रे 60 रु अधिक नंबर रखिबो ठीक अच्छे से रखिबो तो हमको कारण जानवर अच्छी जे काहे की रखिबो से 60 रु अधिक नंबर यार कारण बा हेतु देखो ए जे कारण को ही हेतु कहा गला तार कारण ही होची तार सेटा को हेतु कहा जाउची जे काहे की ना रवि अर्थशास्त्र पई जो बहीटी पढुची ता खूब भलो बही एवं से बही पढ़िथिबा विद्यार्थी माने प्रायतः 60 ऊपर को नंबर रखतांती। जानि पारलो हेतु कोनडा ता से कारणडा को ही हमें हेतु बोली कहिथाउ ठीक अछि। अन्य एक सिद्धांत आ गोटे एग्जांपल देछि एठी जे ए वर्ष आंब फसल बहुत भलो हेबो काहे कि आंब फसल बहुत भलो हेबो जानबार अछि ना काहे कि कारण तार कारण कोन ना यार कारण होची ए वर्ष कुहुडी बेसी होय नाही कुहुडी आंब बळ को नष्ट करि दिए कुहुडी नथिबारु आंब कोसी सब नष्ट होय नाही ठीक अछि। जानि पारलो एग्जांपल तार से हेतु जो गुडा को कहा जाय हमें जानबार अछि तो हमें एग्जांपल माध्यम रे जानि पारलु जे थी तार कारण ला को ही हमें हेतु बोली कहूछु ठीक अछि। नेक्स्ट देखिबा हम कोन रहिछि तेबे हमको अनुमान एठी गोटे रही गला ना कोन हां होय नाही तेबे हमको अनुमान यथार्थ कि नुहे सेथिबाई तार्किक वैधता क्षेत्र रे रहितबा नियम गुडी को जानिबा आवश्यक होइताय ताले हमको निहाती भाव तार नियम गुडी को जानिबा पई पडिथाय। सुतरां तर्कशास्त्र मुखतः युक्तिर प्रामाणिकता स्थिर करबा को जाई वैध युक्तिर आकार और नियम गुडी को विश्लेषण करिथाय। वैध युक्ति पश्चात रे रहितबा तार्किक नियम गुडी को व्याख्या करिबा ताले कोन कोन युक्ति केउ आकार रे रहितले ताहा वैध मन रखियो पिला माने खातारे लिखि रखो वैध युक्ति पश्चात रे रहितबा तार्किक नियम गुडी को कोन कोन ना युक्ति ए सब गुडी को खातारे लिखि रखो ठीक अछि। युक्ति केउ आकार रे रहितले ताहा वैध प्रामाणिक बा यथार्थ होइथाय ताहा को दर्शाइबा वैध युक्ति और अवैध युक्ति मध्य रे पार्थक्य बा पार्थक्य करिबा क्षेत्र रे मानदंड निर्णय करिबा इत्यादि तर्कशास्त्र क्षेत्र रे विचार्य होइथाय। ताले एही सब जिंस रे हम जानिबा निहाती दरकार तर्कशास्त्र को जानिबा पई हमर जो हमर युक्ति को वैध किबा अवैध ठीक कि भूल जानिबा पई हमर को एही सब जिंस निहाती दरकार होइथाय। ज्ञान बा विज्ञान रो जे कोनोसी विशेष क्षेत्रटी रे हेउ बा आम साधारण जीवन साधारण हो आमे युक्तिर आश्रय नेउ उपसंहार आसी थाउ ओ उपसंहार को आसी थाउ ओ विभिन्न सिद्धांत उपनीत हेउ नाही एथिपाई केतेक घटना उपलब्ध विषय बा तथ्य को आमे आधार भाबे नै थाउ तेबे कोनोसी ज्ञान को आधार करी सेथिरे कोनोसी भी जिंस को आमे जदि ज्ञान रो आधार करी ज्ञान को जदि आमे आधार करि थाउ एवं यार सिद्धांत बाहर करबा प्रक्रिया को कोन कहै थाए अनुमान जो अनुमान करी आमे जानि बाथाउ जे हां ए जिंसटी हेइतला ए जिंसटी ए परि भाव रे हेइतला से अनुमान जो करा गला बुझि बात माइंड रे जो भाबिलो अनुमान गल्लो जे सेटा को ही अनुमान कहा जाय फर्स्ट एत तो माने भाबिनियो जे जो जिंसटा को अनुमान करूछो सेटा ही होची अनुमान अनुमान करके जानि परछो जे एटा एमटी हेइतला सेमटी हेइतला सेटा होची अनुमान हला नॉर्मल भाषा रे
ତାପରେ ଏହାକୁ ଏକ ମୌଳିକ କ୍ରିୟା ଭାବେ ନିଆଯାଏ ଓ ଅନୁମାନ ଭାଷା ବ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ ଏହାକୁ ଯୁକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଏଠି ଯୁକ୍ତି ଆସିଗଲା, ପୁଣି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଏକ ମୌଳିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାବେ ନିଆଯାଏ ଓ ଅନୁମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ ଏହାକୁ ଯୁକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ମୌଳିକ କ୍ରିୟା ଭାବରେ, ଠିକ ଅଛି, ମୌଳିକ କ୍ରିୟା ଭାବରେ ମାନେ ସେଇଟା ମନର ଭାବନା, ତୁମର ସେ କାମଟା ହେଇଛି ବୋଲି, କ୍ରିୟା ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଭାବନାଟି ହେଇଛି ବୋଲି ତୁମେ ମନର ଭାବନାରୁ ହିଁ ସେଟା ଗୋଟେ ତିଆରି କଲ, ନିଜେ ଭାବିଲ, ସେ ଅନୁମାନକୁ ଆମେ ଯଦି ଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କଲୁ ସେ ତାହାକୁ ଯୁକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଯେ ହଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏମିତି ହେଇଥିଲା, ସେଟାକୁ ଆମେ କଣ କଲୁ ନା ଯୁକ୍ତି ବୋଲି କଲୁ, ମାନେ ଭାଷାରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲୁ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ରାତି ଆମେ ସକାଳେ ଉଠିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ କଣ ନା ରାସ୍ତା ଭିଜିଛି, ତ ଭିଜିଛି ଯେହେତୁ ଆମେ କଣ କରିଦେଲୁ ମନ ଭିତରେ କ୍ରିଏଟ କରିଦେଲୁ ଗୋଟେ ଯେ ହଁ ଏଠି ବର୍ଷା ହେଇଛି ନିହାତି, ତ ଆମେ ଯୋଉ ଭାବିଲୁ ସେଟା ହଉଛି ଅନୁମାନ, ଆଉ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହିବୁ ଯେ ହଁ ଆଜି ବର୍ଷା ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ରାସ୍ତା ଗୁଡାକ ଭିଜି ଯାଇଛି, ତ ସେଇଟା ହେଲା ଯୁକ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲୁ। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ଯୁକ୍ତି ମାନଙ୍କର ପ୍ରକାର ଭେଦ କରିବା, ବୈଧ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିୟମ ସକଳକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ବୈଧ ଅବୈଧ ଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ବୈଧତାର ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥିର କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଅଧ୍ୟୟନ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରର ପରିସରଭୁକ୍ତ। ତାହେଲେ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର କଣ କଣ ତା ଭିତରେ ରହିଛି ନା ତାର ପ୍ରକାର ଭେଦ କରିବା, ଠିକ ଅଛି, ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରକାର ଭେଦ, ବୈଧ ଯୁକ୍ତିର ନିୟମ ସକଳକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଠିକ ସେ ଜିନିଷଟିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ନିୟମ ଇଏ କରୁ ତାହା ପାଇଁ ଆମକୁ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ଦରକାର। ଆଉ ବୈଧ ଅବୈଧ ଠିକ ଭୁଲ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରରେ ହିଁ ଜାଣିଥାଉ। ବୈଧତାର ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଆମର ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ଦରକାର ହେଇଥାଏ, ନା କି? ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ତର୍କ ଓ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଅନୁଶୀଳନ କରି ଏକ ଶାସ୍ତ୍ର ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ତର୍କ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ତର୍କ ଆଉ ବିଚାର ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ସେମାନେ ଗୋଟେ ବାହାର କରିଦେଲେ, ତାର ନାଁ କଣ ଦେଇଦେଲା ନା ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର। ଠିକ ଅଛି, ଏହି ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତର୍କ କଣ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତର୍କ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିନଥିବା ତାହେଲେ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣି କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ତର୍କକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଯୁକ୍ତି କରିଥାଉ ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ତର୍କ। ବାସ୍ ଏତିକିରେ ସରିଯାଉନି, ବହୁତ ସାରା ତା ଭିତରେ ଅଛି ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ। ତର୍କ କଣ ତାହା ସାଧାରଣ ଭାବେ ଅଜଣା ନୁହେଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ତର୍କ ଓ ଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଜାଣୁ, ଯଥା ମତେ ସବୁ କଥାରେ ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଯୋଉ କୁହାହେଲା ନା ଯେ ତର୍କ ଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକରେ ସାଧାରଣତଃ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଜାଣୁ, ମତେ ସବୁ କଥାରେ ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସେଇ ଜିନିଷରୁ ଆମେ ଦେଖ ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ଭାଷାରୁ ଗୋଟେ କଥାରୁ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଯୁକ୍ତି ସେ କଣ କହୁଛି, ଯୁକ୍ତି କରିନି ତ ଗୋଟେ ମୋ ସହ, ତୁ ଯୁକ୍ତି କରୁଛୁ ମୋ ସହ, ମାନେ ମୋ କଥାଟା ମିଥ୍ୟା ତାହେଲେ, ମୋ କଥାଟା ମିଛ ତାହେଲେ, ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଯୁକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ସବୁ ଦୁନିଆ କଥା ଗୁଡିକରେ କହିଥାଉ ଆମେ ଯେ ତୁ ଯୁକ୍ତି କରୁଛୁ ମୋ ସହ, ତୁ ତାଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତି କରିବୁ, ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ଯୁକ୍ତି। ତୁମର ଯୁକ୍ତି କରିବା ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଏତେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିବା ଅନୁଚିତ ଇତ୍ୟାଦି, ଏଗୁଡାକୁ ହଉଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ତମାନେ ନର୍ମାଲି ଭାବି ପାରୁଥିବ ବୁଝିପାରୁଥିବ କଣ ଜିନିଷଟା ବୋଲି। ଠିକ ଅଛି, ଯୁକ୍ତି ଓ ତର୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଜଣା ପଡେ ଯେ ଆମେ ଭାଷାରେ ଉଭୟ ଶବ୍ଦ ଏକ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାରରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କକୁ କଳି କଜିଆ ବା ଏକ ମୁକାବିଲା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଅର୍ଥରେ ଅଧିକାଂଶ ବୁଝିଥାଏ ଥାନ୍ତି। କଳି କଜିଆ ମୁକାବିଲା ଏଇ ଜିନିଷରେ ଆମେ ବୁଝିଥାଉ ନା ନାଇଁ। ଛୋଟବେଳୁ ତୁ ମାନେ ଶୁଣି ଆସୁଥିବ ଯେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛୁ, ମା କହୁଥିବ ଯୁକ୍ତି କରୁଛୁ ମୋ ସହ, ତୁ ବାପା କହୁଥିବେ, ବାପା ତ କହନ୍ତିନି ମା ହିଁ କହନ୍ତି ଯେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛୁ ମୋ ସହ, ତା ସହ ଯୁକ୍ତି କରିବୁନି, ଝଗଡା ଲାଗିବୁନି, ଏଗୁଡା ହିଁ ବୁଝାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଏହାର କାରଣ ହୋଇପାରେ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମିଳେ। ବାସ୍ତବରେ ଅନୁମାନ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ହିଁ ଯୁକ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ବାସ୍ତବରେ ଅନୁମାନକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ତାହା ହଉଛି ଯୁକ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥାଉ ସେଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ଅନୁମାନ ଲବ୍ଧ, ଅନେକ ସମୟରେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିଥିବା କିଛି କଥାକୁ ଭାବି ଆମେ କେତେକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଉ। ଠିକ ଅଛି, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ସକାଳୁ ସେଜରୁ ଉଠି ଦେଖିଲେ ଯେ ରାସ୍ତାରେ ଠାଏ ଠାଏ ପାଣି ଜମିଛି,
ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ଓଦା ହୋଇଛି ଆମେ ଅନୁମାନ କରିକି ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ରାତିରେ ନିହାତି ଭାବରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ବୋଲି। ଠିକ ଅଛି, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆମେ ଉପନୀତ ହେଲୁ ଯେ ଆମେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଲା, ଗତକାଲି ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସକାଳେ ଏଇଟା ଭିଜିଛି। ପ୍ରୁଫ୍ ସହିତ ପାଇଗଲୁ ନା ନାଇଁ ଜିନିଷଟା, ତ ପ୍ରୁଫ୍ ସହିତ ଯେହେତୁ ପାଇଗଲୁ କାଲି ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଭିଜିଛି ନର୍ମାଲି, ତ ତାହା ହେଉଛି ତୁମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି, ତର୍କ ଦୋଷ ମୁକ୍ତ କରିବା ମାନଦଣ୍ଡ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମିଳିଥାଏ। ବିଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବୈଧ ଯୁକ୍ତିର ମାନଦଣ୍ଡ ନିରୂପଣ କରି ଅବୈଧ ବା ଅସିଦ୍ଧ ଯୁକ୍ତିକୁ ପରିହାର କରିବା ଶିକ୍ଷା ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରର ଜରିଆରେ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ଆମର ବୈଧିକ ସମୀକ୍ଷାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ବୁଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରକାରାନ୍ତରରେ ଶୁଦ୍ଧ ବିଚାର କରିବା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର এই ବିଷୟଟି ଆଜି ଏତିକି ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଯେ ଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ କ'ଣ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଜାଣିବା ଯୁକ୍ତି ଓ ଏହାର ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କର ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅ। ଠିକ ଅଛି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲା ପରେ ହିଁ ବେଲ୍ ଆଇକନଟି ବାହାରିବ ପିଲାମାନେ, ଅଲରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅ, କାରଣ ନୋଟିଫିକେସନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବାରେ। ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଅ ପିଲାମାନେ, ମୋଟିଭେଟ୍ ଆମକୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ମିଳିବ ଏବଂ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି କହି ମୁଁ ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖାବା ପାର୍ଟ 3 ଭିଡ଼ିଓ ଯୁକ୍ତି ଓ ଏହାର ସ୍ୱରୂପ। ଠିକ ଅଛି, ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ଯେତେ ପାରୁଛ ଯୋଡ଼ ପିଲାମାନେ, କାରଣ ଯେତେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି ହେବ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସେତେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ବନେଇ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେଲ୍ପ ପାଇବ ହେଲା। ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରୁନ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଅ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି ମେସେଜ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।